जानी वीडियो स्किप करते ही जा रहा है बिकॉज लो क्लास मेरा वीडियो के ही देखे बिकज सपोर्ट कर लेते दिन वायरल हो जेता मम्मी बाट वायरल दूर कथा ভিউজও ভালো করে आए ना एनिवे একটা मिनी ब्लग बनाइलाम आज के डेली बनानी हो ना बिकज लाइफर मध्य बहुत किछु प्रॉब्लम चले बाट कि करब डेली लाइफ डेलिर काज ओटा तो आमार करिए जेते लागबो खराब समय होक भालो समय होक जाओ होक करते तो लागबो आमार किछु करार नाई सो अफिसर पर भाबलाम एक मिनी ब्लग बनाई लाई बिकज काज तो करते लागबो राइट तो एक कैमरा उठाए राखी दी एमनीते एत भालो भिडियो बनाते पारी ना आमी যেটা পারি যা আছে ওইটাই দেখাইলাম তোমরারে ওইটার মধ্যে যদি কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে ফলো করব সাপোর্ট করব আর না করলে কিছু করার নেই ভিডিও বানাইতে আমার ভালো লাগে এর লিগে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন স্টার্ট করছি বাট কয়দিন কি বহুত আই থিঙ্ক 2 সপ্তাহ থেকে আমি কন্টিনিউ ভিডিও বানাইলাম না বহুত গ্যাপ হয়েছে আমার বাট কিছু করার নাই লাইফ ইজ ফুল অফ প্রবলেম বাট প্রবলেমরে ফেস করিয়া আমরা চলতে লাগে एंड आमी की बकी भिडियोर मध्य आमी निजेও जाई ना आमार आमी वॉइस ओवर जखन डाली आमार जेटा इच्छा आमी ओटा कइया आमी पोस्ट करे दिई आमी एत देखी ना हइसे नि हेन ना छाड़ो ना टाटा।